First of all, I'd like to really congratulate Green Connection on their excellent objection, and together with the small-scale fishing people of Saldanha and Langebaan, who brought this issue to Environmental Affairs. So I'm delighted that Minister Creasy has put a hold to this EIA being submitted. But being Kapa, we're not convinced they will give up. They've invested a great deal, and they still have, I think, would still have about 6 weeks to submit an EIA. So there are other factors that we would like to raise and bring to the public's attention as well. Weskaap Aktueel het onlangs breedvoerig berig oor kommer wat heers by sommige inwoners op Langebaan en Saldanha oor die beoogde en reeds omstrede K-Powership gas tot kragprojek vir die Saldanhabaai gebied. Veral die Weskus Sakekamer en Omgewingsaktiviste soos Reddy Langebaan Strandmeer spreek hulle sterk en duidelik uit teen die multi-biljoen-rand Kragskip projek. Because we don't believe that the promises with regards to the amount of work that's going to be provided or jobs that are being provided is going to come to fruition. They've promised a certain amount of jobs over the lifespan of the project, which is 20 years. 20 years to have a vessel in your ports is also not a solution, so no, we're against it. Do you think they are making promises that they won't be able to keep? I think so. I think that there's a little bit of spin doctoring going on. I think that once the truth of the matter is that they hopefully don't, but if they come and berth in our ports, that the reality is the jobs that will be developed and the jobs that will be provided will be the building work. But the actual work where the people need to gain additional skills is not going to be there. It's such a small number of people that they're saying they're going to employ over the next 20 years. 125, if I remember correctly, people that they'll be employing over 20 years to upskill. That is nothing at the end of the day within the greater scheme of where we need to be as a country, to upskill our people, to upskill our businesses, our small businesses. So no, I don't think they'll be able to. This is a unique environment. It is a Ramsar site, a World Heritage site further up the lagoon itself, once you go past Scarpin Island. Then you have marine protected areas just outside the mouth of Saldanhabaai, as well as further up in the lagoon. It's a big fish breeding ground and a bird sanctuary. There's also an excellent quality of life that is associated with these pristine waters. Sedertdien is nog stemme tot die debat gevoeg, sommiges ter ondersteuning vir die kragskip. Weskaap Aktueel het met die Weskus Swart Sake Alliansie oor die vuurwarm kwessie gesels. Daar is nog 'n case study in die wêreld wat wys dat hierdie skepe het 'n groot negatiewe impak op daai lande gehad. Maar Sammy, het julle eie navorsing gedoen of glo julle alles wat KPA? Ons glo nie nog. Ons glo Jy verwys na Ghana byvoorbeeld, maar het julle eie navorsing gedoen? Was julle self in Ghana gewees of het julle op die internet gekyk? Weet julle of daar miskien omgewingsbesware was in Ghana? Ek vra net. Yes. Of het julle alles op wat KPA vir julle vertel? Ons het nog nooit vir KPA gesien. In fact, laas week, ja. Het ons vir die eerste keer bewus geword van die public participation proses. En daar was blykbaar 2 of 3 voor dit met plaaslike stakeholders. Ons het laas week bewus geword. Ons doen ons eie navorsing, ons lees die media. Die alliansie beweer dat daar 'n doelbewuste poging bestaan om die kragskip projek in 'n negatiewe lig te stel en dat die debat deur sekere groepe gekaap is. Die tweede ding, DNG en because ons praat nie met mekaar. Daar's 'n animosity, daar's 'n skeiding, want en dit is hoekom ons is 'n elite groep van mense uit Langebaan uit wat hulle views en opinions afdwing deur in die media om 'n narratief in die gemeenskap te spin dat die ding is verkeerd. Ons sê kom ons sit om die tafel en ons kyk. Allow the government processes, allow the hof processes.
Al wat ons weet is ons niet de oplossing. Ons weet Langebaan niet de oplossing. Die way hoe die Langebaan-organisaties die ding spin, is selectief, is elitist, en ons het 'n probleem. You know, I think we've long passed that stage, and as the Sakakama, we've long passed that stage, and it was a concerted effort and decision that we said, you know what, we need to be involved in the whole community, not just in one specific sector. And I think at the end of the day, I mean, we've had these discussions with our colleagues in the other forums, the brown and the black forums. So we've had these discussions, but under no circumstances whatsoever do we just focus on one racial group. We totally and absolutely believe that everybody should be given fair ground in the Saldanhabaai area. Bestaanvissers het onlangs 'n betoging op die strand in Langebaan gehou om hulle misnoë met die kragprojek vir Saldanhabaai te toon. Volgens die vissers, wat ook deur Coastal Links, organisasie wat veg vir visregte, ondersteun word, is die kragskip 'n bedreiging vir die omgewing en hulle langtermyn afhanklikheid van die see. By ons as die kleinskaalse vissers, en ek is verteenwoordig van die organisasie bestaan het omtrent 22, dit is net in die Weskaap. Ons gevoel is dat dit is 'n no-go to us. Dit is omrede hoekom ek so sê is, daar is so baie gevare wat kan gebeur met 'n skip wat gaan kom en geanker raak vir 20 jaar. Wat kan in hy 20 jaar gebeur, en dit nog, hier is climate change ook op hande wat ook moet gebeveg raak. Nog inwoners en drukgroepe in Saldanha, soos onder meer die Khoisan, het ook bedenkinge. Danie, as ons kyk na die huidige kragtekort en hierdie load shedding wat ons tans het, dan word dit nodig dat ons na alternatiewe energiebronne kyk. Wat die kragskip self aanbetref, het ek nog redelik bedenkinge oor die omgewingsimpak van hierdie kragskip, want ons as die Khoisan het 'n redelike voetspoor in die hawegebied waar die skip gaan kom lê in terme van ons produktiwiteit en produksie wat tans daar plaasvind, want ons het 'n redelike wye spektrum van bestaansvissers wat afhanklik is van die see daar rondom, en dan ook het ons van ons ouens wat aquakultuur bedryf wat in daai hawe tans gestasioneer is, en ons weet nie wat se vlakke van besoedeling of impak hierdie kragskip gaan hê. So ons het nog nie werklik duidelikheid oor presies hoe hierdie skip ons omgewing gaan beïnvloed nie. Vanuit 'n ekonomiese oogpunt dan blyk dit vir ons of ons wel iets soos 'n kragskip argument so naby kan verwelkom, maar met dien verstande dat hierdie kragskip nie in ons water kon lê en hulle eksploiteer ons watergebied. Eensstemmigheid bestaan onder meeste rolspelers en inwoners in die gebied, dat werkskepping broodnodig is vir die Weskus en dat die huidige nasionale kragvoorsieningsprobleme 'n ernstige kniehalter is vir die ekonomie. Die aquakultuurbedryf in Saldanhabaai is dus 'n welkome en noodsaaklike werkverskaffer. En juist daarom is die langtermynbeskerming en bewaring van die Saldanhabaai gebied, veral Groot Baai en die ikoniese Langebaan strandmeer, van uiterste belang. Water quality is critical to any successful aquaculture operation because it has a direct impact on both the quality and the food safety of the product and the growth. So for aquaculture, you have to make sure that you're managing your water quality, you're monitoring your water quality, and then in terms of environmental sustainability, we measure the water quality regularly to ensure that it's farmed sustainably in a responsible manner. Intussen hoop bestaanvissers, soos Martin Blyk van Langebaan, dat die bewaring van die gebied se kosbare seebronne behoue sal bly en dat Weskus natuurjuwele soos die Langebaan strandmeer
en die ongereptheid van Grootbaai vir die nageslag bewaar gaan word. Dan gooi jy sy nette in die donker man. Dis pap in die môre, pap in die aand. Ek wonder waar my lakleppen aan. Yeah, dis voorbuiten, môre gaan het voorbuiten. Volgende keer as ek jou weer sien, kom ons met die vliegmachine. Môre gaan het voorbuiten. Yeah, zwaarheid sal jy kry. Zwaarheid sal jy kry. Zwaarheid sal jy kry. Dat drink die mense whisky en sy wyn. Dis lekker in die baai. Kry jou visie en kom braai. By Langebaan om die draai, my kan ons op die kaai. Dis daar waar die manne so lawaai.